بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے نفسا نفسی کے دور میں مغرب کی اقوام جو لیڈ کر رہی ہیں، وہاں ایک نوجوان والدہ اپنے 5 سالہ بچے کی تربیت کرتے ہوئے کہتی ہے کہ بیٹا، زندگی میں خوشی جو ہے یہ زندگی کی کنجی ہے۔ ہیپینس از دا کی آف سکسیس، ہیپینس از دا کی آف لائف، ہیپینس از دا کی آف ایوری تھنگ۔ بچے بڑے من کے سچے ہوتے ہیں، وہ اپنے مطلب کا اس سے اندر ڈھانچہ سانج لیتے ہیں، اپنی تشریح کر لیتے ہیں۔ وہ بچہ جب سکول میں پہلے دن جاتا ہے تو سکول میں ٹیچر اس سے پوچھتی ہے، سارے بچوں سے تعارف کرتی ہے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں بڑے ہو کے۔ ہر بچہ اپنے اپنے انداز میں، کوئی بتاتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا، کوئی بتاتا ہے میں انجینئر بنوں گا، کوئی بتاتا ہے میں پائلٹ بنوں گا، کوئی بتاتا ہے میں سائنسدان بنوں گا، کوئی بتاتا ہے میں کیمیا دان بنوں گا، کوئی بتاتا ہے میں ریاضی دان بنوں گا، کوئی کچھ بتاتا ہے۔ وہ ان سب کی باتیں سن رہا ہے، محو ان کی باتوں میں ورطہ حیرت میں گم ہے کہ یہ سارے کیا بننے جا رہے ہیں۔ تو جب ٹیچر اس بچے سے پوچھتی ہے کہ بیٹا آپ بتاؤ آپ بڑے ہو کر کیا بنو گے، تو وہ بجائے بتانے کے کاغذ کے اوپر لکھتا ہے، تو ٹیچر کے سامنے کر دیتا ہے ہیپی۔ تو ٹیچر تھوڑی سی ششدر ہوتی ہے اور غصے کے انداز میں کہ آپ نے میرا سوال، میرا کوشچن لگتا ہے سمجھا نہیں، میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ بڑے ہو کر کیا بننا پسند کرو گے۔ تو آگے سے پھر بچہ جواب دیتا ہے، سنیے بچے کا جواب۔ بچہ کہتا ہے ٹیچر لگتا ہے آپ نے زندگی کا مقصد کبھی سمجھا ہی نہیں، آپ کو زندگی کا پتہ ہی نہیں، آپ کو زندگی کا شعور ہی نہیں کہ زندگی میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے خوشی کا متلاشی ہے، چاہے وہ ڈاکٹر بن جائے، چاہے وہ انجینئر بن جائے، چاہے وہ سائنسدان بن جائے، چاہے وہ کیمیا دان بن جائے، چاہے وہ ریاضی دان بن جائے، چاہے وہ انجینئر بن جائے، وہ کچھ بھی بن جائے، لیکن مقصد اس کا صرف اور صرف خوشی ہے۔ چاہے وہ بہت بڑا بزنس مین بن جائے، وہ آئیکن بزنس کا کیوں نہ بن جائے، متلاشی وہ خوشی کا ہے۔ تو بچے کے اس تصور پہ پھر ہارورڈ کی یونیورسٹی نے سرچ کر ڈالی۔ 4 نسلوں کے اوپر سروے کرنے سے پہلے بچے سے سوال کیا گیا کہ بچوں آپ زندگی میں کیا بننا چاہتے ہو، یعنی کہ آپ کے نزدیک زندگی کی سب سے اہم چیز کیا ہے۔ 80% بچوں نے کہا کہ دولت ہے، اور 20% بچوں نے کہا کہ شہرت ہے۔ کسی ایک بچے نے بھی یہ نہیں کہا کہ خوشی ہے۔ حالانکہ دیکھے تو دولت کے پیچھے بھی خوشی ہی ہمیں چاہیے ہوتی ہے، اور اگر شہرت ہے تو اس کے پیچھے بھی ہمیں خوشی ہی کے متلاشی رہتے ہیں ہم۔ آپ دیکھیں تو مختلف کمپنیز، مختلف ڈپارٹمنٹس، مختلف بزنس چلانے والے، کام کرنے والے، اس میں سے بے شمار منتظمین، اسکالر، ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، سارے ڈپریشن کا شکار ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہر کوئی عیاش کی زندگی میں جانے کو ترجیح دے رہا ہے۔ بڑی گاڑی ہو، بڑا بنگلہ ہو، بڑی لش زندگی ہو، بڑی لیوش زندگی گزار رہے ہو، بڑا مال ہو، بڑی متاع ہو، کوٹھیاں، کاریں، بزنس، پیسہ ہو، لیکن ان سب کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ خوشی، کہ ہم خوش ہونا چاہتے ہیں، لیکن یہی بڑے بڑے لوگ اس خوشی سے محروم رہتے ہوئے رات کو نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں۔ انسان اگر دل سے خوش ہے تو اس کی ہر چیز اس کو اچھی لگتی ہے، زندگی اچھی لگتی ہے، دنیا اچھی لگتی ہے، ہر چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ دل سے خوش نہیں ہے، اس کو خوشی محسوس نہیں ہے، تو اس کے سامنے خربوں پڑا ہو، اربوں پڑا ہو، کاروبار ہو، لش زندگی ہو، کاروں، کوٹھیاں، مالک، جو مرضی ہو، کوئی چیز اس کو اچھی نہیں لگتی۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہیپینس از دا کی آف لائف۔ آج ہم دن رات محنت کر کے جن بچوں کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر جاتے ہیں، ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جو انسانیت گوارا ہی نہیں کرتی، تو وہی بچے کل کو آپ کی شکل دیکھنے کو ترس رہے ہوں گے، آپ ان کی شکل دیکھنے کو ترس رہے ہوں گے، ترس جاتے ہیں۔ اور اسی بات پہ ہارورڈ یونیورسٹی نے دوبارہ ایک ریسرچ کی کہ یورپ کی جو زندگی ہے، جو اتنی مٹیریلزم کی طرف مائل ہے، وہاں بچے اور والدین یعنی کہ خاندان کے افراد ایک دن میں صرف 37 منٹ کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں، جتنا مرضی پیسہ ہے، جتنے مرضی کاروبار ہے، جتنا مرضی سارا کچھ ہے ان کے پاس،
लेकिन एक दूसरे के साथ वक्त कितना है, एक दिन में 24 घंटों में सिर्फ 37 मिनट। इस रिसर्च में एक बहुत बड़ी तंज है इंसान के ऊपर कि हम कितनी तेजी से सफर कर रहे हैं और इतने तेज हो गए, तेज गाड़ी से लेकर आज हम फास्ट फूड तक आ गए। ये सेकंडों मिनटों में अपना काम करें और निकले। किसी को टाइम, अपनों को टाइम देने का वास्ता हमारे पास टाइम नहीं है, और देखें तो टाइम हमारे पास अपने लिए भी नहीं है। इससे यहां पे मैं एक बात नोट करूंगा कि किसी ने कहा आ मिलो, वक्त ही नहीं मिला। दिल ने चाहा कि कुछ लिख लूं, वक्त ही नहीं मिला। जो दिल चाहा कि वालिदैन की खिदमत कर लूं, तो वक्त ही नहीं मिला। यारों ने जो सजाई महफल, तो कहा आ बैठे, तो वक्त ही नहीं मिला। गिर रही थी जब सेहत, बड़े भाई ने कहा छोड़ दो सारे काम, किसी डॉक्टर से टाइम लो, वक्त ही नहीं मिला। दिल में थी एक लगन, समेट लूं ये सारे काम, थी तैयार एक नई फरिश्त, कैसे समेट लूं ये सारा कुछ, वक्त ही नहीं मिला। जाने का जब टाइम जो आया, किसी ने कहा नमाज पढ़ी, हाय वक्त ही नहीं मिला। तो फिर ये वक्त गया किधर, अफसोस कि फिर ये वक्त ही नहीं मिला। बात यहां पे आ रही है कि वक्त आपको निकालना है खुश होने के लिए, छोटी छोटी खुशियां मनाने के लिए। और यही खुशी की बात मैं करने जा रहा हूं कि सबसे बेहतरीन जिंदगी जो है वो खुशी है। आप पैसा कमा रहे हैं किसके लिए, खुश होने के लिए। बैंक बैलेंस आपके पास किसके लिए, खुश होने के लिए। जिंदगी में याशी, जिंदगी में हर तरफ रहना है, कहां पर, किसके लिए, खुशी के लिए। हम औलाद अल्लाह से मांगते हैं किसके लिए, खुशी के लिए। हम दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हम खुश रह सकें, लेकिन फिर भी हम खुश नहीं हैं। और यही रिसर्च हमें कह रही है कि 37 मिनट मिलते हैं लोग, फैमिली एक दूसरे से। जिंदगी इस तेजी से बढ़ रही है जहां हमें सोचने की वो तेजी नहीं है, हमारे अंदर सोचने की सलाहियत है, वो उतनी तेज नहीं सोच रही है, इसीलिए हम तहस नहस होते जा रहे हैं। और इसी खुशी पुरमसरत जिंदगी के ऊपर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने जो रिसर्च की, 724 लोगों पर रिसर्च की, और ये 724 लोग जो थे वो 3 दहाइयों पर मुश्तमिल थे, यानी कि जिनके दरमियान 75 साल का डिफरेंस था। 3/4 के ऊपर जब उन्होंने रिसर्च की कि असल खुशी क्या है, पैसा है, कारोबार है, लेविश जिंदगी है, क्या है, तो इसमें उन्होंने आखिरी 10 साल बीवी की जिंदगी को भी शामिल किया कि ये पुरमसरत जिंदगी कैसे गुजर सकती है। तो उस पर उन्होंने कहा रिसर्च के ऊपर जब अपना आखिरी पॉइंट लिखे कि किसी भी इंसान को खुशी जो है ना वो उसके एहसास से दौलत, बैंक बैलेंस, कारोबार, बिजनेस, गाड़ियां, लेविश जिंदगी नहीं देती। उसको खुशी वो चीज देती है जो उसके दिल से चीज उठती है, जिससे वो दिल उसका करना चाहता है। अच्छाई से मिलती है उसको खुशी, अच्छे काम करने से उसको खुशी मिलती है, किसी की तकलीफों को बांट लेने से खुशी मिलती है, किसी के दुख बांट लेने से खुशी मिलती है, किसी की खुशियों को बढ़ाने के सबब पैदा करने की, जो भी आप काम करते हैं उससे खुशी मिलती है। और सर्च का एंड ये देता है वो मोहब्बत का रुझान पैदा करना होगा, बजाय इसके कि रिश्तों को मिले हम अपने मकसद के लिए, किसी बिजनेस के लिए, किसी कारोबार के लिए, किसी मकसद के लिए। इस सारे दायराकार से निकलकर जब आप सिर्फ किसी को खुश करने के लिए किसी के दुख बांटेंगे, किसी की खुशियां पैदा करेंगे, तब जाकर के आपको खुशी हासिल होगी, तब जाकर के आप खुश होंगे, तब जाकर के आप इस जिंदगी में पुरमसर्रत जिंदगी गुजार सकते हैं। तो ये बड़ा क्लियर बात है। कहा जाता है कि आप सोने का बेड तो खरीद सकते हैं लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। पैसे की बात करने जा रहा हूं कि पैसा सारा कुछ नहीं होता। शोहरत से आप दुनिया को हासिल कर सकते हैं, दुनिया आपकी पूजा कर सकती है, लेकिन आपको सुकून नहीं मिल सकता उससे। इसी तरह आप बड़े से बड़े डॉक्टर से दवाई ले सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं, लेकिन शिफा नहीं ले सकते। बड़ी से बड़ी आला खुराक आप खा सकते हैं,
लेकिन आपको तवाना नहीं कर सकती। आप बड़ी बड़ी रोशनियों में रह सकते हैं, लेकिन दिल की रोशनी उससे नहीं आ सकती। पैसों से आप बड़े से बड़ा ओहदा हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपको इज्जत नहीं मिल सकती। बड़ी से बड़ी महंगी आप घड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं खरीद सकते। आप सेहत नहीं खरीद सकते, आप नींद नहीं खरीद सकते, आप सुकून, चैन, राहत नहीं खरीद सकते। आप खून तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन जिंदगी नहीं खरीद सकते। और यही बात यहां पे मैं करता जाऊं कि पैसों की खातिर बिके ना, बकाऊ माल ना बने। आज हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हमें पैसा दिया नहीं, हमने अपना दीन तक बेच देते हैं। और इसी बात पे अंग्रेज ने कहा था कि ये वो कौम है जो अब पैसे की खातिर अपनी मां बेच देते हैं। तब ये बात बड़ी दुखी थी, कट गया था अंदर इस बात पे। लेकिन अब जब अपने माशरे को देखता हूं, इस जमहूरियत को देखता हूं, इस निज़ाम को देखता हूं, तो ये बात वाकई समझ आती है कि उसने इनके लिए बिल्कुल ठीक कहा था कि ये पैसे की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, पैसे से आप घर खरीद सकते हैं, सुकून नहीं खरीद सकते। जैसे मैंने पहले कह दिया है, सारा कुछ आप कर सकते हैं, सुकून नहीं खरीद सकते, नींद नहीं खरीद सकते, सेहत नहीं खरीद सकते, जिंदगी नहीं खरीद सकते, टाइम नहीं खरीद सकते। जिंदगी को अगर खुशियों से एंजॉय करना है तो ये पैसा कुछ नहीं है। ये लोटा क्रेसी से बाहर आ जाए। किसी से आप पैसा हड़प करते हैं तो फिर भी उसके पीछे राज यही होता है कि मैं खुश हो जाऊं। किसी की इज्जत को तातार करते हैं तो तब भी आपका मकसद यही होता है कि मैं खुश हो जाऊं। किसी को तबाह बर्बाद आप कर देते हैं तो तब भी आपका मकसद यही होता है कि मैं खुश हो जाऊं। लेकिन कसम अल्लाह की, तब तक आप खुश नहीं हो सकते जब तक आप आसानियां बांटने वाले ना हो जाएं, जब तक आप किसी की इज्जतों के मुहाफिज ना हो जाएं, जब तक आप यतीमों के सर पे हाथ रखने वाले ना हो जाएं, किसी की खुशियों में खुश होने वाले ना हो जाएं, किसी के दुखों को बांट लेने वाले ना हो जाएं। और ये खुशी आपको तब मिलेगी जब आपका दिल अंदर से खुश होगा। आपका दिल अंदर से तब खुश होगा जब आप पूरी दुनिया को एक ही लेवल से, एक ही नजर से देखेंगे। जैसे मैंने पहले चैनी कहावत कही, इफ देयर इज लाइट इन द सोल देयर विल बी ब्यूटी इन द पर्सन। If there is beauty in the person, there will be harmony in the house. If there is harmony in the house, there will be order in the nation. If there is order in the nation, there will be peace in the world. Assalamu alaikum.